नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं सजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। घाटी के करीमगंज जिले में स्वर्गीय पीयूष दास, स्वर्गीय रंजीत चौधरी व स्वर्गीय निरुत्पल दास पत्रकारों के स्मरण में आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। जिम्नादर्श पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कोविड-19 के दौरान हालात को लेकर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य से किया गया वार्तालाप। उन्नयन की दिशा बरकरार रखे जाने का किया गया अपील। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था व स्माइल संस्थान के उद्योग सिलोरा हेरिटेज हॉल में कलाकार व संगीत शिल्पियों को दिया गया संबर्धना। कोविड-19 से परे रहने के लिए दिया गया चेतावनी। बोरबला के विधायक किशोर नाथ व वन विभाग के डीएफओ सानिदेव चौधरी के प्रयास से बोड़ाइल क्षेत्र का किया गया दौरा। कई सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन की चलाई जा रही है प्रयास। फिर के जिला उपायुक्त कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से आयोजित हुआ सैनिटाइजेशन कार्यक्रम। सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्र का किया साफ सफाई। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज प्रेस क्लब के उद्योग से करीमगंज जिले के प्रांत ज्योति पत्रिका गोष्ठी के कार्यालय में बराक घाटी के जाने माने 3 पत्रकार स्वर्गीय पीयूष कांति दास, स्वर्गीय रंजीत चौधरी व स्वर्गीय निरुत्पल चौधरी के स्मरण में एक स्मरण सभा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में तीनों पत्रकारों की तस्वीर के सामने प्रदीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात उनके वर्णमय जीवनादर्श को लेकर आलोकपात किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में डीआईपीआईओ शहजादुल हक चौधरी, प्रेस क्लब के मुख्य उपदेष्टा हबीबुर रहमान चौधरी, प्रेस क्लब के सभापति मिहिर देवनाथ, संपादक अरूप राय, विभास वर्धन, मृणाल सरकार सहित दूसरे कार्यकर्ताओं ने उनकी आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन पालन किया तथा कई वक्ताओं ने तीनों पत्रकारों के जीवनादर्श तथा संघर्षपूर्ण गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक किया। गौरतलब है कि यूं तो पत्रकार बहुत सारे आएंगे और अपने वक्त के साथ समय के अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो समाज गठन के साथ साथ राष्ट्र सेवा, देश सेवा तथा आम जनता की सेवा में उभर कर आए थे। ये तीनों पत्रकार कुछ ऐसे ही गतिविधि के साथ जुड़े हुए थे जिसके चलते इन दिन की स्मरण सभा कार्यक्रम में बुद्धिजीवी शिक्षाविदों ने उनका सराहना किया। আজকের এই জনসভার প্রথমে বক্তব্য রাখবেন আমাদের আমরা তো আছি আমরা তো ফার্স্ট আপনি কিছু বলতে গ্যাস এটা কি তৈরি আপনি গ্যাস তিনজনে যাবেন এটা তো অনুষ্ঠান আমরা নিরুত্পল চৌধুরী আমাকে কিছুটা পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমি সাংবাদিকতার এখানে থাকতে পারিনি। সঙ্গে আমার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মাঝে মধ্যে আমাদের শহরের কাজ করেছেন। বিচারক করতে গেলে আমি প্রথম আমার একটা কথা, আমি নিরুত্পল চৌধুরী সম্পর্কে খুব একটা জানি না, কিন্তু যতটুকু বুঝেছি যে তিনি একটা প্রাতিষ্ঠানিক একটা পত্রিকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন, তারপর পরবর্তীতে অন্যান্য পত্রিকা ছিলেন, কিন্তু কীভাবে একটি পত্রিকাকে ম্যানেজমেন্টের এই সাবলীল কর্মতৎপরতার মাধ্যমে কীভাবে একটা পত্রিকাকে পপুলারিটি গেইন করতে হয় উনি দেখিয়ে দিয়েছেন। উনি যুবসংখ্যার অ্যাডভার্টাইজমেন্টের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। এর আগে উনি যখন যুবসংখ্যা থেকে যোগ দেননি তখন ওর সঙ্গে প্রায় ধরে দেখা শোনা হতো। উনি খুব ঈশ্বরে বিশ্বাসী ব্যক্তি ছিলেন।
ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথাবার্তা বিচার আমার পত্রিকা আমরা প্রধান নিরাপদ এইটা কাজ করি। আর সবাই আমার আপনজন নমস্কার, মহাশয়, আমার ভাইরা, আজকে আমরা বিচার সভার আয়োজন করেছি। এটা বলেছেন द एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के उद्योग से कोविड-19 के वर्तमान हालात तथा फिशरी व एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के मुद्दे को लेकर बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक राष्ट्रीय वेब सेमिनार आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मीन विभाग के राज्य मंत्री तथा केंद्रीय मीन मंत्री प्रकाश चंद्र सारंगी के साथ बातचीत किया गया। सम्मानित अतिथि के रूप में कार्यक्रम में असम सरकार के मीन आबकारी विभाग वन परिवेश मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने भी भाग लिया। मिजोरम सरकार के मीन मंत्री के लालरिन लियाना के प्रयास से इस क्षेत्र में उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया गया और संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। मीन विभाग के कई पहलुओं के ऊपर जहाँ आलोकपात किया गया तो वहीं दूसरे कई परियोजनाओं के वास्तवायन किए जाने के साथ साथ सरकारी परियोजना के वास्तवायन में झेले जा रहे परेशानियों के बारे में भी आलोकपात किया गया। संदर्भ में मंत्री परिमल शुक्लबैद्य ने कई पहलुओं को लेकर अपने मतों का बखान किए और दूसरे कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय सेमिनार के जरिए बातचीत भी की। हमारा पूरा असम में पानी का कोई कमी नहीं है, आदमी का कमी नहीं है, मिट्टी का कमी नहीं है। फिर भी मेरा सरकार आने का पहले हम लोग करीबन 1/3 से ज्यादा हम लोग बाहर से वो मछली लाया करता था, मगर हमारा जो ऑनरेबल सीएम सर्बानंद सोनोवाल जी का नेतृत्व में हम लोग पहले शुरुआत किया घरे घरे पुखरी घरे घरे माछ, यानी हर घर में एक पॉइंट बनाना है। तो इसलिए हम लोग लोन लिया, नबार्ड से लोन लेके आज का दिन में करीबन 12,000 जो फंड है वो हम लोग करके जो उसका प्रोडक्शन भी शुरुआत हो गया। तो इसमें क्या हुआ, ये जो कोविड-19 का जो स्थिति चल रहा था सामने, तो हम लोग ये बहुत खुशी से बोल सकता हूँ आप लोग को कि कोविड-19 का लॉकडाउन में हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है हम लोग पूरा स्टेट को हम लोग ये कवर कर पाया। बाहर से कोई आने का नहीं था। वो तो गाड़ी तो लॉकडाउन का पीरियड में कोई जगह से कोई स्टेट से आया नहीं। फिर भी हम लोग ये लॉकडाउन का टाइम में कुछ मेघालय को हम लोग दिया, कुछ मिजोरम, हमारा यहाँ से मिजोरम भी दिया। तो हमारा कोशिश जारी है, हम लोग आप लोग का दिया हुआ जो आरके बीवाई है इसमें ब्लू रेगुलेशन है। हमारा खुद का हम लोग प्रोजेक्ट लिया कि सीएमएस गाय हम लोग बोलता हूँ, चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना में हम लोग बहुत सारे पैसा इन्वेस्ट किया। इसमें मछली का जो खाना पीना जो खाना है वो देना है, इसमें जो फिंगरलिंग्स है वो देना है। देखिए हम लोग का प्रोडक्शन आज का दिन में ये लास्ट 4 ईयर में अपना जो लोकल प्रोडक्शन है, लोकल प्रोडक्शन को हम लोग करीबन 4 साल में हम लोग द्विगुना किया है। इस दिन के कार्यक्रम में वक्ता के रूप में राजीव रंजन IAS तथा मीन विभाग के भारत सरकार के वरिष्ठ कार्यकर्ता KS श्रीनिवास IAS, चेयरमैन द मेरीन प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता दीपक सूद, संपादक एसोसिएट्स के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूनम मालकंडिया व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। इस बात की जानकारी नरसिंहपुर क्षेत्र के ब्लॉक संपादक कमलेश दास ने विस्तारित जानकारी प्रदान किए हैं। যৌথ উদ্যোগে স্মাইল এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা যৌথ উদ্যোগে আমরা 28 জনকে আজকে সম্মাননা এবং সঙ্গে একটু সামান্য উদ্বোধন হিসেবে সামান্য একটু দেওয়া হয়েছে। তো এটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণ মানে আমাদের চিন্তার একটা ফলপ্রসূ যে আমরা সঙ্গীত শিল্পীদের আমরা একটু সম্মান করব, সাথে করে আমাদের যদি একটু সাহায্য দিতে পারি তার জন্য, কারণ এরা আমাদের সমাজটাকে সাংস্কৃতিক নানান রকমের উপহার দিয়ে আমাদের মানসিক
বলকে আরও শক্ত করেছেন ওরা। এই কোভিড-19 করোনার যে প্যান্ডামিক চলছে, এই প্যান্ডামিকের মধ্যে ওনারা রোজগার হচ্ছে না ওনাদের, কিন্তু অনেকের জীবিকা এটা। গান গাওয়া, নাটক করা, বাজনা, হ্যান্ডসে যারা আছেন ওদের এটা জীবিকা, কিন্তু ওরা ফেসবুকে লাইভ করে আমাদের আনন্দ যোগাচ্ছেন এবং আমরা সেইটার থেকে মনোবল পেয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তার জন্যই আমরা আজকে এই কাজটা করেছি। আর আমরা আগামী দিনে যদি পারি আরও বেশি করে কিছু একটা করবো। আমি স্মাইলের প্রেসিডেন্ট রজত ঘোষের কাছে যাচ্ছি, উনি আপনাদের আরও ভালো করে বলবেন, অ্যাডভোকেট রজত ঘোষ। দেখুন, যারা শিল্পী ওরা কিন্তু প্রতিনিয়ত সাধনা করে যান। ওনাদের সাধনার কারণে আজকে আমরা ওনাদের থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়ে থাকি। ওনার গান হোক কি বাজনা হোক, যে হোক, সেই সত্যটা আমরা পেয়ে থাকি। ওদের গুণটা আমাদের কাছে সমাজের কাছে প্রকাশিত হয়। এবং এরপর আজকে দেখুন, বিগত কয় মাস থেকে ওনারা ঘরে বসে, অনেকেরই আবার কিন্তু এটা মানে যারা রোজগার ওটার মধ্যে থেকে রোজগার হয়, ওনারা হয়তো বা গানের মাধ্যমে কিংবা বাজনার মাধ্যমে যে করে মানুষকে যে আনন্দ দেন, এরপরে পরিবর্তে যে এটা আমরা যেটা দিই ওনাদেরকে পারিশ্রমিক, ওটা দিয়ে ওনার পরিবার চলে। কিন্তু বিগত কিছুদিন থেকে তো আমাদের সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করতে হচ্ছে, যেমন এইভাবে কোনো অনুষ্ঠান করছে না। তথাপি যে সমাজে ওনাদেরকে মনে রাখছে, সমাজে ওনাদেরকে ভালোবাসে, সেটার প্রতীক হিসাবে আমরা ওনাদেরকে সম্মান জানাচ্ছি। ওনারা যাতে কোনো ব্যবস্থাতে যাতে মানে কোনো না থাকে, না পান, ওনাদের সাধনাটা যাতে চালিয়ে যেতে পারে, সেইভাবে সমাজের একজন ব্যক্তি হিসাবে আমরা সমাজের মানুষ হিসাবে আমরা স্মাইল কিংবা ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে ওনাদেরকে সম্মান জানাচ্ছি। হয়তোবা আমাদের যে সম্মান জানাতে হয়তোবা স্বল্প, কিন্তু সেটা ওনারা ভাববেন। আশা করি আমি এই মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই যে যদিও হয় যে নগণ্য পরিমাণ, টাকার পরিমাণটা নগণ্য, তবু যাতে ওনারা ভাবেন যে সেটা আমরা ওনাদেরকে আমরা সম্মান জানাচ্ছি, ভালোবাসা জানাচ্ছি। এবং আমাদের সমাজ, শুধু আমরা না, সমাজ জানাচ্ছি, যাতে আগামী দিনে ওনারা আরও বেশি করে নিজের সঙ্গে সাধনাটা করে যেতে পারে। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था तथा स्माइल संस्थान के उद्योग से इलोरा हेरिटेज हॉल में एक कार्यक्रम के जरिए सिलचर शहर के जाने माने संगीत शिल्पी, वाद्य शिल्पी तथा दूसरे कलाकारों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि इस दिन के कार्यक्रम में सम्मानना पत्र के साथ प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया और नगद राशि भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में स्माइल के सभापति रजत घोष, सौमित्र दत्त, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था के नॉर्थ ईस्ट ह्यूमन राइट के सभापति अरुण दत्त मजुमदार, सोनाली चौधरी, अख्तर हुसैन लश्कर व दूसरे हस्तीगण की उपस्थिति में कुछ जाने वाले लोगों को संबंधना प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शुक्र अली को तथा दूसरे कई हस्तियों को भी संबंधना प्रदान किया गया। संगीत शिल्पी विधान लश्कर, संगीत शिल्पी मौसरी शाह सहित कुल 28 कलाकारों को संबंधना प्रदान किए जाने के साथ साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम को लेकर सोनाली चौधरी व रजत घोष ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ज्ञानदीप जूनियर कॉलेज, सेकेंड लिंक रोड, एसएमसी रोड, मेहरपुर, শিলচর। ক্যারিয়ার বিল্ডিং এর এক অনবদ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রথম বিভাগের উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের টেক্সট বুক এবং কলেজ ইউনিফর্ম বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। এসটি, এসসি, ওবিসি এবং গরিব মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে বিশেষ ছাড়। গরিব এবং মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে ইনস্টলমেন্ট ফ্যাসিলিটি। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হচ্ছে সকল বিষয়ে 100% ক্লাস নোটস। এছাড়াও থাকছে সুরক্ষিত সিসি মনিটরিং ক্যাম্পাস এবং সুরক্ষিত বয়েজ এবং গার্লস সেপারেট হোস্টেল। যোগাযোগ করুন 86382751 এবং 9954743556 অথবা 8638058410 নম্বরে। তাই নিজের সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন জ্ঞানদীপ জুনিয়র কলেজ, সেকেন্ড লিংক রোড, এসএমসি রোড, মেহেরপুর, শিলচর। গুরুকুল জুনিয়র কলেজ, অপোজিট দাস কলোনি, এনএস এভিনিউ, রাঙ্গিরখাড়ি, শিলচর। আমাদের প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয় উন্নত মানের শিক্ষার পরিবেশ, রেগুলার ক্লাস এবং নোটস দেওয়া হয়, সাথে সাথে উইকলি টেস্টের মাধ্যমে প্রতিজন ছাত্রছাত্রীর যোগ্যতা যাচাই করা হয়। আমরা প্রদান করি উন্নত মানের ক্লাসরুম, যা সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণের অধীনে, উন্নত মানের লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা। এইচএসএলসিতে পাস করা প্রথম বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ভর্তি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে
মাধ্যমিকে যারা 50% নম্বর অর্জন করছেন সেসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফিসের ক্ষেত্রে 50% কম করে নেওয়া হচ্ছে। মান্থলি কোনো ফিস নেই। প্রসপেক্টাস বর্তমানে কলেজেই পাওয়া যাচ্ছে। সকাল 10টা থেকে দুপুর 2:30 পর্যন্ত প্রসপেক্টাস দেওয়া হচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন 8011292344, 8136081153, 87530488881। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। মাত্র 6 বছরের মধ্যেই শিলচরের উচ্চশিক্ষা জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে আসাম সরকার এবং আসাম হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশন কাউন্সিল ও আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর অনুমোদিত শিলচর রামনগরের মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ। ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সহ অত্যাধুনিক মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে কলেজে। কোনো ধরনের প্রাইভেট টিউশন ছাড়াই প্রতি বছর নজরকাড়া ফল করছে পড়ুয়ারা। শিলচরের বেশ কিছু স্বনামধন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই কলেজের পড়াশোনার খরচ তুলনামূলকভাবে খুবই কম। সব ক্লাসের জন্যই টেক্সট বুক ও ইউনিফর্ম একেবারেই ফ্রি। শুরু হয়ে গেছে 2020-21 শিক্ষাবর্ষের জন্য হায়ার সেকেন্ডারি বিএ এবং বিকম স্তরে অনলাইনে ভর্তি প্রক্রিয়া। আসন সংখ্যা সীমিত। আবেদনের প্রপত্র পূরণের জন্য লগ ইন করুন www.mmgadcollege.ac.in। বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন মনমোহন ঘোষ অনিল দাস মেমোরিয়াল কলেজ, রামনগর, শিলচর 3। মোবাইল নম্বর 9435523153 এবং 9476675807। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া ক্লাব, নর্মাল স্কুল রোড, তারাপুর, শিলচর। এখানে 1 বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পাস ছাত্রছাত্রীদের জন্য ডিপ্লোমা ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করানো হচ্ছে। সেই সঙ্গে এইচএসএলসি উত্তীর্ণ ছাত্ররা 6 মাসের জন্য সার্টিফিকেট ইন ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিষয়ে প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে। ভর্তি প্রক্রিয়া বর্তমানে চলছে। আসন সীমিত, তাই ভর্তির জন্য আজই যোগাযোগ করুন 7086006975 এবং 8638184739 নম্বরে। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badar. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence to fulfill your higher education dreams. Join USTM, the People's University. समाचारों के अगले चरण में भाजपा दल के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा बोड़कला के विधायक किशोर नाथ, वन विभाग के डीएफओ सानीदेव चौधरी के प्रयास से बोड़कला विधानसभा केंद्र के बोड़ाइल पहाड़ में कई क्षेत्र का दौरा किया गया। मारवा बस्ती से लेकर निमाता पहाड़ तथा निमाता माता के मंदिर का दर्शन करते हुए लगभग 25,000 फुट ऊंचाई में पहुंचकर कई क्षेत्र में कई कैमरा फिट किया गया। कई क्षेत्र में नए परियोजना के वास्तवायन के लिए झेले जा रहे समस्याओं के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। कई क्षेत्र का दौरा भी किया गया। दिन भर बोड़ाइल पहाड़ के कई क्षेत्र का दौरा करते हुए शाम को कचूखाल, दुर्गाचोड़ा, दूरबीन टीला, मारुआ बस्ती व आदि इलाके में लोगों को लेकर कई तथ्य उजागर किए गए। उनके समस्याओं का जानकारी भी हासिल किया गया। निमाता मंदिर निर्माण में प्रयास किए जाने के साथ साथ पार्क बनाए जाने के साथ कई और परियोजनाओं को हाथों में लिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बोड़कला के विधायक किशोर नाथ ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। स्वाधीनता के बाद पहली बार कोई नेता, मंत्री, विधायक इस पहाड़ पर पहुंचे हैं और इसका हालात का जायजा लिए हैं। আমি অত্যন্ত খুশি। আজকে স্বাধীনতা প্রায় 70 বছর আমাদের, কিন্তু এই আমরা নিমাতা পাহাড় ছোটোবেলা থেকে শুনছি, আমি একবার মাত্র গেছি। আজকে অত্যন্ত খুশি যে আমার কাছে বাসা নাই। আজকে স্বাধীনতার পরে অনেক বিধায়ক, অনেক এমএলএ, মন্ত্রী হইচই, কিন্তু এই যে নিমাতা পাহাড়, এই যে মায়ের যে একটা স্থান এখানে আছে, নিমাতা পাহাড় অনেক, আজকে বড়লা, তুজারনগর, বিভিন্ন জায়গার নিমাতা পাহাড় আছে, মানে মন্দির হয়েছে, কিন্তু নিমাতা। আপনি কি ওনাদের কোনো মেসেজ দিতেন? হ্যাঁ, সবচেয়ে প্রথম ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব যে ওনারা যে একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, যে পাহাড়ের উপরে সেখানে যেতে পারছেন না,
বা এই এলাকাবাসী যারা রয়েছেন ওনাকে নিমাতামার দর্শন করতে চাইছেন, কিন্তু যাওয়া অনেক কষ্ট, যার জন্য নিমাতামার মন্দিরটা এখানে ওনারা করতে চাইছেন। এই কথাটা আমাকে ওনারা বলেছে। তো আমি ওনাদেরকে এই কথাটাই বলেছি, নিমাতা মন্দিরটা এখানে বানানো হোক, যাতে মানে কোনো রাস্তার কোনো ডিস্টার্ব হয় না, বা অন্য কোনো আমাদের এটা যে আমাদের কী বলে এটাকে বড়াইলের যেটা রয়েছে, এই যে যাতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে যাতে কোনো প্রবলেম না আসে, সেটা দেখে এটাকে একটি জায়গা নিয়ে করে দিলে আমার মনে ভালো হবে। আর ওনারা সবাই উদ্যোগটা নিয়েছে, আমি বলছি ওনারা উদ্যোগ নিয়েছেন, ভালো কথা, ওনারা যতটুকু করতে পেরেছেন ভালো কথা। আর মন্দির নির্মাণের জন্য আগামী দিনে সেটাখানে আমি নিজের থেকে একটা অনুদান দেবো, আর যাতে মন্দিরটা সুন্দরভাবে হয়। মানে খুব শীঘ্রই এখানে একটা মন্দির গড়ে উঠছে। ধন্যবাদ। स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से कोविड-19 के रोकथाम के उद्देश्य को सामने रख सिलचर के जिला उपायुक्त कार्यालय का सैनिटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहरी क्षेत्र, भीतरी क्षेत्र तथा कई और इलाके का साफ सफाई किया गया। सैनिटाइजेशन कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी हद तक राहत की माहौल देखने को मिली। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्तागण दिन रात एक कर सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। कुछ ऐसा ही गतिविधि को अंजाम देते हुए इस दिन देखा गया। আমরা এলাম দ্বিতীয় বিষয়, এখন যাইব আমরা উন্নয়ন ভবন কে লাগে এসে তো কেমিক্যাল নিয়ে আইছি, করোনার কেমিক্যাল নিয়ে আইছি স্যানিটেশন করার জন্য। হ্যাঁ। আপনি কি? আমি সুপারভাইজার, কি এসএমডি সুপারভাইজার। এসএমটি সুপারভাইজার। আপনার নাম? আমার নাম হলো অজিত পাটোয়া। অজিত পাটোয়া। পাটোয়া। कांटी के करीमगंज जिले में सरकारी अस्पताल में स्वाब टेस्ट प्रक्रिया आयोजित किया गया। कोविड-19 के रोकथाम में एक तरफ जहां चारों तरफ बीमारी बढ़ रही है, तो सरकार अपने प्रयास जारी रखा हुआ है। इसके चलते करीमगंज जिले के अस्पताल में सरकारी तौर पर स्वाब टेस्ट प्रक्रिया आयोजित किया गया। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अस्पताल के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমাদের তো যে কোনো সময় কোনো পজিটিভ কেস করলে পজিটিভ কেসের সাথে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং বলে যারা সংস্পর্শে আসে ওদের মধ্যে তো সেটা রুটিন প্রসিডিউর আমাদের। তো আমাদের হসপিটালে আমরা কন্ট্যাক্ট দিয়ে করবো। তো আমাদের ল্যাবরেটরি কাজ করে যাচ্ছে এবং কনসালটেশন যারা আসে কাজ করে যাচ্ছে, চেষ্টা করতেছে উৎসাহিত হয়ে নিজেদের যদি করে নেয় আরও ভালো। আর আমাদের তরফ থেকে জিজ্ঞাসা করি আর আমাদের কন্ট্রাক্টরকে সম্ভব জানার চেষ্টা করবো আমরা, এবং তাদেরও আমরা ঘুরে গিয়ে আমরা সবাই টেস্টিং করবেন আমরা। যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে তো যারা আপনি প্রসঙ্গে বলতেছেন যারা কাছাকাছি যারা তা তো সুন্দর করিয়েছে, কিন্তু গাড়ি তার টেস্টিং করার তাদের কিন্তু রিপোর্টটা না আসতেছে তাদের অ্যাডভাইস করা আন্তরিক যে রিপোর্টের পজিটিভ পজিটিভটা তো অবশ্যই যদি চাপ করে নিতে বাইরে থাকতে হলে এটা একা অন্য বাইরে 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 এ করতে লোকাল বা বলে সংস্পর্শে না আসা। आने वाले विधानसभा चुनाव के भाजपा उम्मीदवार अमरेंद्र दास ने कोरोना वायरस के रोकथाम में तथा समाचार परिवेशन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने पर कुछ पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। सूत्रों के अनुसार इस दिन के इस कार्यक्रम में अमरेंद्र दास ने नोवेल वायरस के रोकथाम में जो कार्रवाई पत्रकारों द्वारा की जा रही है, इसके चलते उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन के उद्देश्यों को सामने रख पत्रकार विश्वजीत दास, अमरेंद्र दास तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सूत्र के अनुसार इस दिन संस्थान के बोड़खला मंडल सभापति विश्वजीत दास तथा मंडल सभापति अमरेंद्र दास, अरिंदम नाथ, विनायक सोम ने पत्रकार राजश्री शर्मा, मानतू नाथ, रेदवान उद्दीन, धनंजय चक्रवर्ती को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बंदन कुमार भी मौजूद थे। डॉक्टर बंदन कुमार की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया गया।
लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के बुआलिया, बिनाकांदी, दिलखुश चाय बागानों में हिंदी भाषी समन्वय मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा लगभग 300 से भी अधिक श्रमिकों के बीच कोविड-19 व कोरोना के बचाव हेतु जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें सभी लोगों ने मास्क और साबुन वितरण किए जाने के साथ साथ कार्यक्रम में मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया। लोगों से अपील किया गया कि सभी लोग सामाजिक दूरी का पालन करें और साबुन रगड़ कर हाथ धोएं, साथ ही हमेशा मास्क पहने रहें, घर से बाहर न निकले, जरूरत से ज़्यादा कोई भी गतिविधि को अंजाम न दें। हिंदी भाषी समन्वय मंच की ओर से अध्यक्ष दिलीप कुमार, समाज सेवी शिव कुमार, रितेश नोनिया, दीपक प्रजाति, दुर्गा प्रसाद कानू, मुरलीधर प्रजापति तथा अमित हजाम, छोटेलाल कुर्मी व दूसरे हस्तीगण उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम को चार लगाया। साबुन और मास्क दिया जाएगा। साबुन और मास्क देने का वजह है कि हम लोगों का जो कोरोना वायरस है अभी फिलहाल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है चारों तरफ, इसलिए हम लोगों का हमेशा घर से बाहर निकलते ही मास्क का ज़रूरत है। मास्क पहन के ही निकलेंगे और मास्क का सिर्फ करीमगंज जिले के पतालखंडी विधानसभा केंद्र में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं द्वारा राजमार्ग के संस्कार तथा निर्माण के मांग को लेकर धरना विक्षोभ कार्यसूची पालन किया गया। इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने हाथों में प्ले कार्ड, फेस्टून, बैनर लेकर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया। पूर्त विभाग की गतिविधियों पर कई सवाल दागे। দলবদ্ধভাবে আজকে মিছিল সহকারে মাতারামদের ছাত্র বিষয়ের কাছে আমরা ডেপুটেশন এই ডেপুটেশনের बोरखला विधानसभा केंद्र के कई राजमार्ग सुचारू रूप से न बनाए जाने पर तथा संस्कार कार्य किए जाने में देर किए जाने से लोगों को परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लगातार इस क्षेत्र में कई बार कई गांवों में लोग अपील तो कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बारिश के चलते राजमार्ग जहां बेहाल है तो वहीं दूसरी ओर यातायात के क्षेत्र में लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बोरखला के कई क्षेत्र में प्रभावित लोगों ने संदर्भ में विस्तारित नाराजगी भी व्यक्त किया। বর্তমান অবস্থা তো আপনারা দেখতেও হইতা যে কীরকম অবস্থা, গাড়ি জামানোর সময় খুব অসুবিধা হয়। এক একটা গাথা বর্তমানে প্রায় 3 ফুট 4 ফুট গভীর গাথা আছে। এই রাস্তাটা প্রায় 2 কিলোমিটার এখান থেকে আছে, দিকটা মানে খারাপ। আর এখান থেকে সামনে গিয়ে যে নেট্রিক যেখানে আছে এই জায়গা তো ওরকম গাথা, এগুলো কাজ আজকে থেকে 6 মাস আগে। काटीगुड़ा विधानसभा केंद्र के तारिणीपुर क्षेत्र में बेहाल राजमार्ग के चलते लोग परेशान हैं। एक तरफ जहां बाढ़ की पानी से राजमार्ग डूब जाता है तो इसी दौरान राजमार्ग निर्माण के नाम पर आर्थिक अनुमोदन मिलने के बाद भी आर्थिक गबन कर लिए गए हैं। राजमार्ग को सुचारू रूप से नहीं बनाया गया। परेशानी के कगार में जी रहे गांव के लोगों ने जमे हुए पानी से परेशान होकर आखिर पत्रकारों के समक्ष अपने नाराजगी व्यक्त किया। তারিনপুর জিপি তিন টুকর গ্রাম আমরা পানি উড়াত পানি কমর পানি আমরা কোনো জায়গা কুটুম খাস যাইতে আমরা পারিয়ান না। আর ছাত্র এটা যাইতে সময় নাও ঘাট কিচ্ছু নাই, যাইতে পারেন না, বন্দি তারা। রাস্তাঘাটে 3 গাড়ি না 4 গাড়ি মাটি ফেলাইয়া তারা 10 লাখ টাকা তারা আইন লইছে। আনিয়া তো ইয়া আমরা নাই, আমরা বাড়িতাম পারিয়ান না। এটা বেঠিন জাত গলা থাপড় বান্দিয়া আঠিয়া যাইতা নি ওখান তারপর আপনারা ইনতে কও আমরা এটা ইনকোয়ারি লাগেনি, আমরা এটা ইনকোয়ারি লাগে অতি সত্তর ইনকোয়ারি লাগে। বিডিও সাহেব রোডমিনো আবার লাগবে টাকা লাগবে দেন কাজ হইছে কিনা ট্রানজেক্ট পেমেন্ট ক্লিয়ার দেন কি আর দুইজন এই দুইজনে তারা সংগ্রহ করিয়া টাকাটা উঠায়। কিতা করব আমরা পানি ডুবিতাম নি না, কিতা আমরা কে দেখো আইয়া কথা। इधर उधारपुर विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में राजमार्ग बेहाल रहने पर लोगों में नाराजगी का दौर देखने को मिल रहा है। कई ग्रामीण इलाके में पिछड़े क्षेत्र में राजमार्ग बेहाल होने पर यातायात परिसेवा बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालांकि विधायक मीरकांति सोम के ऊपर कई आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के चलते सड़क के संस्कार कार्य बंद रहने का पूर्त विभाग की ओर से जानकारी दिया गया है। पूर्त विभाग के कार्यकर्ताओं का कहना है कि तेज बारिश के चलते कई क्षेत्र में सड़क के निर्माण व संस्कार कार्य इन दिनों बंद पड़े हुए हैं। আমি সুদীপ্ত দাস,
পানগ্রাম দ্বিতীয় খণ্ডের নিবাসী। আমাদের এই রাস্তার সমস্যা অনেক দিন থেকে চলে, কিন্তু আমাদের এমএলএ মীরকান্তি সোম আমাদের কোনো সাহায্য কিছু করেনি। এমনকি এমপি রাজদীপ রায় তান্ডে কোয়া সত্ত্বেও তাই আমাদের কোনো সাহায্য করার নামে কিছুই করলেন না। শুধু ভোটের সময় তারা আসতে পারেন, তাছাড়া আর এখানে তাদেরকে দেখা যায় না, খুব একটা কমই দেখা যায়। আমাদের নাম কি যেন আসলো, শ্যামাপদ রায় মহাশয় তানরে আমরা কইছিলাম একবার যে রাস্তাটা একটু দেখেন, তো তানার সঙ্গে চিনা জানা খুব কম থাকা সত্ত্বেও তাই খুব কম সময়ের মধ্যে রাস্তাটা একটু গতি করিয়া দিয়েছেন, তার লাগে তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা। কিন্তু এমএলএ এবং এমপি আমি দুইজনেরই কইতে চাই, তারা কি এই বরসিংগার রাস্তাটা কি চোখে পড়ে না? এখানে হাজার হাজার মানুষের ঘর বাড়ি, হ্যাঁ, বরসিংগা, ছোটসিংগা, তারপরে ঝাপিরবন্দির দিকে রাস্তাটা বার হয়। এত সংখ্যক থাকা সত্ত্বেও এই রাস্তার কাজের কোনো आय उन्नति नहीं। समाचारों के अंत में पराग वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। घाटी के करीमगंज जिले में स्वर्गीय पीयूष दास, स्वर्गीय रंजीत चौधरी व स्वर्गीय निरुत्पल दास पत्रकारों के स्मरण में आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। जिम्नादास पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं को दुख से कोविड-19 के दौरान हालात को लेकर मंत्री परिमल शुक्लबैद्य से किया गया वार्तालाप। उन्नयन की दिशा बरकरार रखे जाने का किया गया अपील। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था व स्माइल संस्थान के उद्योग सिलोरा हेरिटेज हॉल में कलाकार व संगीत शिल्पियों को दिया गया संबर्धना। कोविड-19 से परे रहने के लिए दिया गया चेतावनी। बोलबला के विधायक किशोर नाथ व वन विभाग के डीएफओ सानिदेव चौधरी के प्रयास से बोड़ाइल क्षेत्र का किया गया दौरा। कई सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन की चलाई जा रही है प्रयास। फिर के जिला उपायुक्त कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग के उद्योग से आयोजित हुआ सैनिटाइजेशन कार्यक्रम। सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं ने कई क्षेत्र का किया साफ सफाई। अब तक की पराग वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।